किस्म जात ভিডিওটি जिक्र ভালো करी লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। अल्लाह 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 माशाल्लाह अल्लाह 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 वो माबूद मौला रे की नाम लइया डाकबो रे तुम्हारे माशाल्लाह अल्लाह 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 वो माबूद मौला रे की नाम लइया डाकबो रे तुम्हारे माशाल्लाह अल्लाह 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 की नाम लइया डाकले रे अल्लाह की नाम लइया डाकले रे अल्लाह तोराई नी बाबन दारे की नाम लइया डाकबो रे तुम्हारे माशाल्लाह अल्लाह 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 एक डाकिसेन इब्राहिम नबी नमरूদের আগুন থেকে রক্ষা যে পেলো মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 আগুন হলো ফুল বাগিচা আগুন হলো ফুল বাগিচা ইব্রাহিম নবী জ্বলে না কি নাম লইয়া ডাকবো রে তোমারে ও মাবুদ মাওলা রে কি নাম লইয়া ডাকবো রে তোমারে মাশাআল্লাহ अल्लाह 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 তুমি মেহেরবান গো নবীজি তুমি মেহেরবান ও নবীজি তুমি মেহেরবান মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 নয়ন পরে দেখব তোমায় নয়ন পরে দেখব তোমায় নবী গো নবী তুমি মেয়ের পান গো নবীজি তুমি মেয়ের পান ও নবীজি তুমি মেয়ের পান মাশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ